हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएम एजुकेशन। आज भिडियो रे तुम पंचम श्रेणी साहित्य कुसुम बहिर मानियारू मैडम क्यूरी चैप्टर रो अभ्यास कार्य आलोचना करिबा। आम पूर्व भिडियो रे तुम पंचम श्रेणी साहित्य कुसुम बहिर फूल पद्यर अभ्यास कार्य आलोचना करि सारी थिले। जो माने देखि नाहंती डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि, देखि नेबे। 1 नंबर आस कथबार्ता हेबा। क नंबर राति रे घंटारे चिक चिक करुथिबा पदार्थटी दिन बेले किपरि देखा जाए? उत्तर राति रे घंटारे चिक चिक करुथिबा पदार्थटी दिन बेले ईषत सबुज देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियम गोटिए की प्रकार पदार्थ? उत्तर हब रेडियम गोटिए धातव पदार्थ। ग नंबर रेडियम आविष्कार पाई मैडम क्यूरी क्यों पुरस्कार पाइथिले? उत्तर रेडियम आविष्कार पाई मैडम क्यूरी नोबेल पुरस्कार पाइथिले। घ नंबर पाठ पढ़िबा पाई मानियांकर की असुविधा थिला? उत्तर मानियांकर कॉलेज रे पढ़िबा पाई प्रबल इच्छा, किंतु उच्च शिक्षा पाई सेतेबेले पराधीन पोलैंड रे कौनसी व्यवस्था न थिला। एही असुविधा को दूर करिबा पाई तांकू फ्रांस रो प्यारिस को जीवाकू आवश्यक थिला। अर्थाभाव ओ दारिद्र थिला तांकर अन्यतम असुविधा। अर्थाभाव ओ दारिद्र थिला तांकर अन्यतम असुविधा। व नंबर कॉलेज रे पढ़िबा पाई मानिया किभली अर्थ जोगाड़ करिथिले? उत्तर कॉलेज रे पढ़िबा पाई मानिया ट्यूशन करी अर्थ जोगाड़ करिथिले। 2 नंबर आस चिंता करी उत्तर लिखिबा। क नंबर मानिया किपरि पाठ पढ़ुतिले? उत्तर मानिया खूब भल पाठ पढ़ुतिले। तांकर स्मरण शक्ति थिला असाधारण। से बही खंडिए पढ़िबा बेले सेथिरे एभली मज्जी जाउतिले जे तांको चारिपटे कौन घटुची से कथा से जानी पारु नथिले। ख नंबर भाई भौणी माने मानियांक सहित किपरि मजा करिथिले? उत्तर मानियांकर अन्य 4 भाई भौणी थिले। भाई भौणी माने मानियांक सहित मजा करिबा पाई दिना से पढ़ुथिबा बेले तांको मुंड उपरे घरर सबु चौकी आनी पहाड़ भली सजाई देले। सेथिप्रति मानियांकर नजर नथिला। अधा घंटा परे बहीटी पढ़ी सारी से मुंड उठाइला बेलकू चौकी गुड़िक दुल दाल पड़ीगला। भाई भौणी माने समस्ते हसिले, तांको सहित मानिया मध्य हसिले। ग नंबर विश्वविद्यालय रे पढ़िबा बेले मानियांकर कौन सबु असुविधा हेउतिला? उत्तर मानियांकर पढ़िबा पाई प्रबल आग्रह थिबारु से ट्यूशन करी संचय करिथिबा किछि धन दे विश्वविद्यालय रे विज्ञान विभाग रे नाम लिखाइले। तांको बापा चाकिरी रु अवसर नेइथिबारु निज खर्चरु काटी मानियांकु किछि किछि टंका दियंती, तथापि मानियांकर असुविधा हेउतिला। राति रे आलुआ जालिबाकू पाखरे पैसा न थाई, भल पोशाक पत्र की बही खाता न थाई, शीत वस्त्र न थाई, उपवास रहिबाकू पड़े। खंडे पाउरुटी ओ टिकिए लहुणी खाई से चलाई दियंती। रंधा खाद्य तांको भाग्य रे जुटे नहीं। घ नंबर रेडियम को व्यक्तिगत संपत्ति न करी मैडम क्यूरी ताकू काहेकि जाति उद्देश्य रे उत्सर्ग करिथिले? उत्तर रेडियम थिला मैडम क्यूरी ओ तांको स्वामींकर श्रेष्ठ उद्भावन। एथिपाई तांकू शुभेच्छा, अभिनंदन और नोबेल पुरस्कार मिलिथिला। समग्र मानव जातिर सेवारे एहार प्रयोग निमित्त क्यूरी एहाको व्यक्तिगत संपत्ति न करी जाति उद्देश्य रे उत्सर्ग करिथिले। व नंबर मानियांकर मृत्युर कारण कौन थिला? उत्तर मानियांकर मृत्युर कारण थिला रेडियम। रेडियम रो संस्पर्श रे बारंबार आसीबारु तार मारात्मक विष तांको देहरे चरी जाइतिला। तांको रक्त विषाक्त होई जाइतिला। से क्रमे असुस्थ और दुर्बल होई मृत्यु मुखरे पड़िले। 3 नंबर
ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଲେଖିବା। କ ନମ୍ବର, ଏହି ଗୌରବରେ ପିତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଫୁଲି ଉଠିଲା। ଏହାର ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା। ଏହି ... ଫୁଲି ଉଠିଲା। ସଂସ୍କୃତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ପୁସ୍ତକର ମାନିଆରୁ ମାଡାମ କ୍ୟୁରୀ ନାମକ ବିଷୟରୁ ଆନିତ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲେଖକ ଶୈଳେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ମାନିଆଙ୍କ ସଫଳତାରେ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ହୃଦୟର ଆବେଗ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମାନିଆଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା। ଶ୍ରେଣୀରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସବୁବେଳେ ଥିଲା ପ୍ରଥମ। ଶେଷ ମାଧ୍ୟମିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସର୍ବାଧିକ ନମ୍ବର ରଖି ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଲାଭ କଲେ। ମାନିଆଙ୍କର ଏହି ଗୌରବରେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଫୁଲି ଉଠିଲା। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଖ ନମ୍ବର, ସତେ ଯେପରି ଉତ୍କଟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ମହାବଳ ବାଘ ଭଳି ପଞ୍ଝା ଖୋଲି ଶୀତ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସେ। ଏହାର ମଧ୍ୟ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା। ସତେ ... ବସେ। ସଂସ୍କୃତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ପୁସ୍ତକର ମାନିଆରୁ ମାଡାମ କ୍ୟୁରୀ ନାମକ ବିଷୟରୁ ଆନିତ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲେଖକ ଶୈଳେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ମାନିଆଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଲାଭ ସମୟର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନିଆ ପ୍ୟାରିସରେ ଅତି କଷ୍ଟରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ପ୍ୟାରିସରେ ଶୀତଦିନେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା। ଦେହ ହାତ ଅବଶ ହୋଇଯାଏ। ନିଜ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଲୁଗାପଟାକୁ ଦେହରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଶୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ମିଳେନି। ଶେଷରେ ସେ କାଠର ଚୌକିଟାକୁ ଟାଣି ଆଣି ନିଜ ଉପରେ ଲଦି ଦିଅନ୍ତି। ସତେ ଯେପରି ଉତ୍କଟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ମହାବଳ ବାଘ ଭଳି ପଞ୍ଝା ଖୋଲି ଶୀତ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସେ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ବାସ୍ତବ ଅଟେ। ଗ ନମ୍ବର, ବିଜ୍ଞାନ ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ। ଗବେଷଣା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ଥିଲା ଜୀବନର ବ୍ରତ। ଏହାର ମଧ୍ୟ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା। ବିଜ୍ଞାନ ... ବ୍ରତ। ସଂସ୍କୃତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ପୁସ୍ତକର ମାନିଆରୁ ମାଡାମ କ୍ୟୁରୀ ନାମକ ବିଷୟରୁ ଆନିତ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲେଖକ ଶୈଳେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ମାନିଆଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଓ ଗବେଷଣା ପ୍ରତି ଥିବା ଆଗ୍ରହ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାଲାଭ ସମୟରେ ଅଭାବ ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସହିତ ଲଢ଼ି ଲଢ଼ି ମାନିଆ ଶେଷରେ ବିଜୟମଣ୍ଡିତା ହେଲେ। ସୋରବନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇ MSc ପାସ୍ କଲେ। ସେ ଏହାପରେ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କଲେ। ବିଜ୍ଞାନ ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ, ଗବେଷଣା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ବ୍ରତ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। ଘ ନମ୍ବର, ଦୀପଟିଏ ପରି ସେ ଜଳି ଜଳି ଜଳିଗଲେ ଅଥଚ ଜଗତକୁ ଦେଇଗଲେ ଏକ ଅଲିଭା ଆଲୋକ। ଏହାର ମଧ୍ୟ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା। ଦୀପଟିଏ ... ଅଲିଭା ଆଲୋକ। ସଂସ୍କୃତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ପୁସ୍ତକର ମାନିଆରୁ ମାଡାମ କ୍ୟୁରୀ ନାମକ ବିଷୟରୁ ଆନିତ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲେଖକ ଶୈଳେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ମାଡାମ କ୍ୟୁରୀଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ଜଗତକୁ ତାଙ୍କର ଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଛନ୍ତି। ମାଡାମ କ୍ୟୁରୀ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଥିଲେ ଜଣେ ସାଧିକା। ସାରା ଜୀବନଟାକୁ ସେ ସାଧନାରେ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ସାଧନା କରିଥିଲେ ଓ ବିବାହ ପରେ ଗବେଷଣା ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ଗବେଷଣା ରାତିଦିନ ଚାଲିଲା। ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଥିଲା ବିଜ୍ଞାନ। ସାଧନାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ସେ ରେଡ଼ିୟମ୍ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ରେଡ଼ିୟମ୍ ଆଜି ପୃଥିବୀର କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ମରଣ ମୁହଁରୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି। ମାନବ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ରେଡ଼ିୟମ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାରୁ ତାର ମାରାତ୍ମକ ବିଷ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଚରିଗଲା। ସେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ। ଦୀପ ଜଳେ ଆଲୁଅ ଦାନ କରି ଅନ୍ଧାର ଦୂରେଇ ଦିଏ। ଶେଷରେ ନିଜେ ଜଳି ପାଉଁଶ ହେଲା ପରି ମାଡାମ କ୍ୟୁରୀ ଜଳି ଜଳି ଦୁନିଆକୁ ଆଲୋକ ଦେଇଗଲେ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ।
4 नंबर माडाम क्यूरीଙ୍କ जीवनर किछि विशिष्ट घटना तले दिया जाइथिबा समय गुड़िकरे घटिछि। आस सेगुड़िकु मन पकाई लेखिबा। 1903 मसीहा ए समय कौन घटिथिला? माडाम क्यूरी नोबेल पुरस्कार पाइथिले। 1867 मसीहा नवेम्बर 7 तारिख एटा हबो। एही समय रे माडाम क्यूरी जन्म ग्रहण करिथिले। 1934 मसीहा जुलाई 3 तारिख एही समय रे माडाम क्यूरी मृत्यु लाभ करिथिले। 5 नंबर तले दिया जाइथिबा अनुच्छेदटी पढ़ी दरकार स्थान रे उपयुक्त विराम चिन्ह देवा। हे मोर प्रिय पेरी तुमे आलोक को भल पाओ, फूल को भल पाओ। आज जगत रे केते आलोक, बगीचारे केते फूल, अथच तुमे जेउ अंधार रे मोते छाड़ी देइथिल मु सेही अंधार रे अछि इति तुमर मेरी। एठारे उपयुक्त स्थान रे विराम चिन्ह देवा। प्रथमे उद्धृत चिन्ह आरंभ हेबो। हे मोर प्रिय पेरी कमा हबो तुमे आलोक को भल पाओ, कमा फूल को भल पाओ, पूर्णच्छेद। आजी जगत रे केते आलोक, एठारे कमा हबो, बगीचारे केते फूल, पूर्णच्छेद। अथच तुमे जेउ अंधार रे मोते छाड़ी जाइथिल, कमा हबो, मु सेही अंधार रे अछि, पूर्णच्छेद हबो। तापरे उद्धृत चिन्ह शेष हबो इति तुमर मेरी। 6 नंबर तांको हाथ रे की कुहुक थिला के जानी से जाहाकू छुई देउथिले ताहा सुना पालटी जाउथिला। एही वाक्यटी को पढ़ी तले दिया जाइथिबा प्रश्नर उत्तर लिखिबा। क नंबर कुहुक कौन? उत्तर हबो कुहुकर अर्थ हैला इंद्रजाल बा मायाजाल। ख नंबर कुहुक विद्या बलरे कौन कौन करी हुए? उत्तर कुहुक विद्या बलरे अद्भुत काम सबू करी हुए। कुहुक विद्या माने हैला जादू विद्या बा मैजिक शो। गछ को उड़ेई हुए, निया को खाई हुए, मनीष को काटी खंड खंड करी हुए, पुणी जोड़ी देई बंचाई हुए। ग नंबर कुहुक खेल चलीथिला बेले आमको देखिबाकू काहींकी भल लागे? काहींकी ना कुहुक खेल चलीथिला बेले अनेक आश्चर्य घटना देखिबाकू मिलुथिबारु आमको कुहुक खेल देखिबा पाई भल लागे। घ नंबर लोके सुना को अन्य धातु ठारू काहींकी अधिक भल पाती? काहींकी ना सुना अन्य धातु ठारू अधिक मूल्यवान, आकर्षणीय और व्यवहार योग्य होइथिबारु लोके एहाकू अधिक भल पाती। व नंबर सुना पुआटीए कहिले कौन बुझुछ? उत्तर सुना पुआटीए कहिले भल पिला तथा स्नेहर पुआ बोली बुझू। च नंबर काहा हाथ रे ए कुहुक शक्ति थिला बोली कुहा जाइछि? उत्तर माडाम क्यूरीଙ୍କ हाथरे ए कुहुक शक्ति थिला बोली कुहा जाइछि। 7 नंबर तले क स्तंभरे किछि शब्द और ख स्तंभरे एहार अर्थ दिया जाइछि। उपयुक्त शब्द और अर्थ को गार टाणी जोड़िबा। आविष्कार कौन हबो? जहा आगरू अछि किंतु केही जानी नाहंती ताकू परिचित कराइबा। गवेषणार हबो गभीर अध्ययन और अनुसंधान। उद्भावन हबो बुद्धि खटाई नुआ करी कौनसी पदार्थ बाहर करिबा। साधनार अर्थ हबो लक्ष्य हासिल पाई एक निष्ठ कार्य। 8 नंबर जेपरी माँ शब्दर विपरीत लिंग बापा सेपरी तले दिया जाइथिबा शब्द गुड़िकर विपरीत लिंग लिखिबा। शिक्षयित्री कौन हबो? शिक्षक। पाठक पाठिका, स्वामी स्त्री, दुखिनी सुखिनी, महिला पुरुष। 9 नंबर क बाम पाखर उदाहरण को देखी डाहाण पाखरे नुआ शब्द लिखिबा। जेपरी महियानरु होइछि महियसी, गरियानरु कौन हबो? गरियसी, मूल्यरु होइछि मूल्यवान, गुणरु होइछि गुणवान।
ପୀଡ଼ାରୁ ହୋଇଛି ପୀଡ଼ିତ, ନିନ୍ଦାରୁ ହୋଇଛି ନିନ୍ଦିତ, ସଞ୍ଚୟରୁ ହୋଇଛି ସଞ୍ଚିତ, କଥନରୁ ହେବ କଥିତ। ଖ ନମ୍ବର, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ପାଖରେ ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ବସାଇ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିବା। ଭଲ, ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ହେବ ମନ୍ଦ, ଭଲ ମନ୍ଦ। ଦୁଃଖ ସୁଖ, ଦିଆ ନିଆ, ଉଠା ପକା, ହାନି ଲାଭ। 10 ନମ୍ବର ବା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। କେତେକ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ଅ ବା ଅଣ ଯୋଗ କଲେ ସେହି ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ସେହିପରି ତଳ ଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ଆଗରେ ଅ ବା ଅଣ ଯୋଗ କରି ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ସାଧାରଣର ହେବ ଅସାଧାରଣ, ବାହୁଡ଼ା ଅଣବାହୁଡ଼ା, ବିଭକ୍ତ ଅବିଭକ୍ତ, ବିରାମ ଅବିରାମ, ହଳଦିଆ ଅଣହଳଦିଆ। ବିଶ୍ୱାସର ହେବ ଅବିଶ୍ୱାସ, ବିରତ ଅବିରତ, ବିଳମ୍ବ ଅବିଳମ୍ବ, ଓସାରିଆ ଅଣଓସାରିଆ, ଲେଉଟା ଅଣଲେଉଟା।